مكتب الجمارك التجارية بمدينة أريتسو نظم إكسبورت داي، فهو حدث مهم لمساعدة المقاولات والمواجهة المناسبة مع بريكسيت الذي تستطيع أن تملك اتفاق تجاري مع دول الاتحاد الأوروبي. التبادل بين المدرسة والعمل ممكن فعله جيدا. التأكيد يصل من مدينة أريتسو، حيث تم اختتام العرض الثاني للمدرسة الثانوية العالية للصناعات اليدوية المقدمة من جمعية الحرفيين. إنها خبرة تشجع الشباب لممارسة نشاطات عملية في المصانع. 25 من شهر آذار هو رأس السنة لعيد البشارة. هذا العيد حتى عام 1750 يصادف بدء السنة في منطقة توسكانا. هذا الاحتفال استرجع أهميته في عام 2016 من المنطقة، وفي هذه المناسبة تقام عدة مبادرات في كل المنطقة. في فالديكيانا ابتدأ مشروع اسمه كايروس، وهو المعالجة عن طريق الموسيقى. فالمركز الصحي المحلي بتوسكانا الجنوبية الشمالية هو الذي يقوم بدعمها منذ عدة سنوات. فالعلاج يستخدم الموسيقى لمساعدة وتطوير القدرات الشخصية، آخذين على عاتقهم الأطفال الذين عندهم أمراض متعددة، ومن بينهم التوحد والتخلف العقلي. L'agence des douanes Monopoly d'Arezzo a organisé Export Day, un événement destiné à aider les entreprises à faire le point sur l'impact éventuel du Brexit sur les transactions commerciales avec le Royaume-Uni. L'alternance école-travail peut être faite et peut être bien faite. La confirmation vient d'Arezzo, où s'est achevée la 2e édition du lycée d'artisanat promu par Confartigianato, une expérience qui conduit les enfants à réaliser des activités pratiques dans l'entreprise. Le 25 mars est le Nouvel An de l'Annonciation, un festival qui a marqué le début de l'année en Toscane jusqu'en 1750. Une fête restaurée en 2016 par la région et qui voit se multiplier les initiatives sur tout le territoire. Le projet de musicothérapie Kairos commence aussi en Valdichiana, projet que l'ASL Toscane Sud-Est poursuit depuis plusieurs années. La thérapie utilise la musique pour aider à développer le potentiel subjectif en prenant en charge des enfants atteints de diverses pathologies, notamment l'autisme et le retard mental. The Monopoly Customs Agency of Arezzo has organized the Export Day, an event to help the companies to adequately address the impact that Brexit could have had on commercial transactions with the UK. The schoolwork alternation can be done. It can be done well. This statement is confirmed by the experience made in Arezzo, where the second edition of the Liceo dell'Artigianato, promoted by Confartigianato, was ended. Such an experience leads the boys to carry out practical activities in the company. The 25th of March is the New Year of the Annunciation, a celebration that in Tuscany used to indicate the beginning of the year until 1750. This celebration was reestablished in 2016 by the region, and nowadays it is accompanied by many initiatives taking place in the whole territory. The Kairos project of music therapy, which ASL Toscana Sud-Est is carrying on since several years, is also launched in Valdichiana.
This therapy uses music to help children with various pathologies, including autism and mental retardation, to develop their potential capabilities. Agencja Celna Monopoly z Arezzo zorganizowała Export Day, zdarzenie, aby pomóc przedsiębiorstwom odpowiednio zająć się wpływem, jaki może mieć na Brexit transakcje handlowe z Wielką Brytanią. Alternacja pomiędzy szkołą a pracą może być wykonana i może być wykonana dobrze. Potwierdzenie pochodzi z Arezzo, gdzie zakończyła się druga edycja Liceum Rzemieślniczego promowana przez Confartigianato. Doświadczenie, które prowadzi młodych do praktycznych działań w firmie. 25 marzec to nowy rok zwiastowania. Wydarzenie, które od 1750 roku wyznaczało początek roku w Toskanii. Uroczystość przywrócona w 2016 roku przez region Toskanii, w czasie w której odbywają się wiele inicjatyw na całym terytorium. Projekt terapii muzycznej Kairos rozpoczyna się także w Val di Chiana. Służba zdrowia południowo-wschodniej Toskanii realizuje go już od kilku lat. Terapia wykorzystuje muzykę, aby pomóc rozwijać subiektywny potencjał poprzez przyjmowanie dzieci z różnymi patologiami, w tym autyzm i upośledzenie umysłowe. Agenzia Dogane Monopoli din Arezzo ha organizzato un eveniment intitulat Export Day cu scopul de a ajuta impresele să înfrunte în mod adecvat impactul pe care Brexit l-ar putea avea asupra tranzacțiilor comerciale în Anglia. Alternanța școală-serviciu este posibilă și se poate face foarte bine. Conferma vine de la Arezzo, unde s-a încheiat a doua ediție a Liceului de Artizanat, promovată de Confartigianato. Este vorba despre o expoziție în cadrul căreia elevii pot desfășura activități practice în societăți. Pe 25 martie a avut loc aniversarea numită Annunciazione, sărbătoare care până în anul 1750 anunța începutul noului an în Toscana. Această sărbătoare a fost reluată în anul 2016 de către regiune și care acum organizează multe inițiative pe tot teritoriul. Ia naștere și în Val di Chiana proiectul Kairos de muzicoterapie, pe care USL Toscana Sud-Est îl organizează de câțiva ani. Terapia folosește muzica pentru a ajuta dezvoltarea potențialului subiectiv al copiilor cu diferite afecțiuni, precum autism și retardul mental. La Agencia Dogane Monopoly de Arezzo ha organizado el Export Day, un evento para ayudar a las empresas a afrontar adecuadamente el impacto que la Brexit podría tener en las transacciones comerciales con el Reino Unido. El trabajo de alternancia escolar se puede hacer y se puede hacer bien. La confirmación llega de Arezzo, donde se ha concluido la segunda edición de la Escuela Secundaria de Artesanía promovida por Confartigianato, una experiencia que lleva a los chicos a desarrollar actividades prácticas en las empresas. El 25 de marzo es el fin de año de la Anunciación, fiesta que hasta el 1750 marcaba el inicio del año en Toscana. Una celebración que en el 2016 repropone la región y que ve desarrollar muchas iniciativas en todo el territorio. Empieza también en Toscana el proyecto Kairos de musicoterapia que la AS Toscana Sud está llevando a cabo desde hace algunos años. La terapia utiliza la música para ayudar las potencialidades subjetivas, haciéndose cargo de niños con varios tipos de patología, entre las cuales el autismo y el retardo mental.